पुणी दलिला मणिसमरा दंता जहाँ टांगी चौदार ब्लॉक अंतर्गत महिषालंडा पंचायत गहटा अंचल एक युवक को आज संध्या बेले शौच हवा जाऊा समय से जो मणिसमरा दंता रही जहाँ से युवक को दली देछि एवं जहाँ युवक परवर्ती समय गुरुतर होगा पर मेडिकल जाइछन्ति एवं जहाँ एबे खबर आसुछि कि मेडिकल रे तांकर मृत्यु होती एवं बारंबार ए मणिसमरा दंता जो अंचल बुलूची एवं वन विभाग ताको किभली वाच करुच्ची केमती कौन रही से उपरे सीधा सड़क रही आम सहित जी रही दालजोड़ा रेंज ऑफिसर निजे रही वन विभाग सीधा सड़क जा आज कौन घटना रही केमिति से दंताटी से युवक जन को दली सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा सर केमती देखुं एक दंता युवक दली दे सन्ध्या आम स्टाफ अनाउंस करी 5 मिनट 5टा बेलू जाइछन्ते 5टा को 20 बेलू को जोड़ा प्रोब्लेम एलिफेंट अच्छे डिवान गोटे हाथी अच्छे से सडन पाखे खाऊला तो सडन एपटू मुव करके से लोक जन को से लोक शौच होगी फेरुले तो फेरला पछ पछटा अटैक से लोक देखा जाए दृष्टिबाधी अच्छा तो अटैक कर मेल गोटे टस्करटा 3 दिन है अच्छे आज्ञा ना आमर सबुदिन सकाळू संध्या अनाउंसमेंट भी होची आमर स्टाफ भी रेगुलर पेट्रोलिंग करछन स्टाफ भी रेगुलर जगिंग रहछन आज सडन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन रहला वर्तमान से कोडता सिचुएशन कोन से एलिफेंट इ पछबटे टू 100 मीटर डिस्टेंस दूर अछि आम तो चेष्टा करछु होड़िया पई प्लस हमें सारांश कथा हो जदी फर्दर टैंकलेस को दरकार पड़े टैंकलेस में एलिफेंट नॉर्मल अछि कि नॉर्मल एलिफेंट रो बिहेवियर ये वर्तमान तो सेमती हमें मार्क करिनो तथापि हम वर्तमान मार्क करके हम चेष्टा करू ताकू केमती एरिया रो घोड़े पे हम चेष्टा जस्ट ये थिला बिंछण बकरी थिला 3 डेज हला प्रूव मूव करछि आपण सुनुथले जे भली वन विभाग तरफ रेंजर सार निजे रहिचंती एवं रेंजर कहते कि जो भाव जो मणिसमरा दंता रही जहाँ से दंता मारी युवक को वर्तमान सरकार तरफ 10 लाख टंका सहायता दिज्व एवं वर्तमान 24 घंटा मध्य लक्षे टंका दिज्व परवर्ती समय संपूर्ण लीगल हायर आसवा पर बाकी 9 लाख टंका दिज्व से आम से रही जड़े अंचलवासी जड़े रही सीधा सड़क जावा आम सहित आलोचना करवा केमती अंचल से दंता मातिची एवं किभली क्षयक्षति करछि आम सहित रही जड़े युवक रही अंचल सीधा सड़क जावा केमती देखुं दंता आज जड़े युवक पुणी से दंता मारी केमती कौन देखुं आज्ञा आज्ञा यहाँ तो निंदा करा गाँ प्रति कारण एवं अभयपुर मारी से दंताटा पुणी से मनीष मारला आमर एपट को पठा दि जाए एपटे भी से भाया 9 दिन हो गला टोटाल महिषालंडा ब्रह्मपुर पाखापाखि कांजिया कमंग एगुड़ा भारी हैरान करमंगे पशिकिना 2-3 जन घर भांगी प्लस खाइला दान महिषालंडा परदिन पशिला सब खबर पाऊँगी जहाँफल कि एगुड़ा सब प्रशासन माने फरेस्ट डिपार्टमेंट जगुची कि हाथी कौन हो माने छोट जंतु जे फरेस्ट डिपार्टमेंट रोकीदेव सेटा नुह कि जिनसटा गोटा किसी निहाती करवा दरकार प्रशासन को खाली मल्ले 10 लाख 15 लाख देदेले से बड़ ये नुहे कि लोक मैंने सुरक्षित पाइबे तापी व्यवस्था करवा जरूरी लास्ट हूँ सोलार करेन्टा लगे हाथी मारी पार कि लोक जावासवा करेंगे समस्ते आज ये मारदे गला पुणी आसी मारदे किसी ग्यारंटी अच्छी आम रोकीपर ना फरेस्ट डिपार्टमेंट रोकीपर अनाउंसमेंट तो ये किसी ना खाली आसी बसुँच फरेस्ट डिपार्टमेंट हाथी कौटी आसला खाली व्हाट्सएप पठे दूसरे हाथीटा ये बाहर से बाहर एति हाथी कौन हाथी मैंने रोकीपर कि सहीटा तो दुर्भाग्य कथा फरेस्ट डिपार्टमेंट वीक पॉइंट से निश्चित भाव में जनवा कथा पब्लिक कि आमर केमती डाक भाई हो कि जहाँ हो हाथी अच्छी ये आसनी सब घरे रुह एगुटा सब विचार करवा उचित कि एम से सब ना अंचलवासी हिसाब बार बार हम आज 10 लाख दे मरीज काली भी आउ जन मर 10 लाख दे गवर्नमेंट पैसा अच्छी दौरान लोक मरतु कौन कर आज कौन कर लोक सोलार करेन्टा इंपोर्टाट हो सोलार करेन्टा देदेले आम सल्यूसन हो जाता हाथी तार सियाड पलांता जंगल भितर देखु जो भाव में आप शुणुले रेंजर परवर्ती समय स्थानीय जड़े युवक थे से प्रतिक्रिया रखुले आम सहित आउ किसी युवक रही अंचल युवक रही परिवार लोक रही चलो सीधा सड़क सहित प्रतिक्रिया ना ना कौन अच्छा जहाँ को हाथी मारला सी कौन है तुम अच्छा कुआड़े जाऊे केमती हाथी मारदेला झाड़ा जाऊला चाह खाती देनी चाह खाई झाड़ा जाऊला केत समय 4टा बेलू
ହାତୀ କଣ ସବୁଦିନ ଆସେ ନା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆସି ମାରିଦେଲା? ନାଇଁ ଆସେ ସଦାବେଳେ ଆସୁଛି ଫରେଷ୍ଟ ଜଗନ୍ତି ସବୁ। ହୁଁ। କାଲି ବି ଯାଇଥିଲା ରାତିକି ଏଠି ବାଇରେ ପଶିଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯାଉଥିଲା ଏତେ ଥର ଯାଉଛି ପୁଅ କଣ କିଏ ଦେଖି ପାରିଲେନି? ନାଇଁ କିଏ ଜାଣିବ କିଏ ଆଉଛି ମାନେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆଉ କଣ ଜାଣିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ କୋଉଠି? ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି କଟକରେ ଅଛି ଆଉ ଯିବ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଗଲା ଟିକେ ମେଟ୍ରୋ ଗାଳି ଗଲା ମା ସେଇ କଥା କହିକିରି ଡାକ ସୁବିଧା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ। ତମେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆସିଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି? କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଆସିଛି? କିଏ ଜାଣିକି ଆସନ୍ତୁ କଣ କରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ହେଇଗଲାକୁ ନ ଦିଆ ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଯାହା ଦେବେ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦରକାର। ଆମେ ତ କିଛି ନାହିଁ କଲାନ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁବୁ କଣ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦରକାର। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ପାଇବେ ନାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଆମେ ଫେର ତ ବଞ୍ଚୁ। ଆପଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କି କାହାକୁ ଦେଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ନାଇଁ ଦିଆ ହେଇନି। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମହେଶନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପବିତ୍ର ରାଉତ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଖବର ପାଇଲୁ, ପାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟା ଯୁବକଟାକୁ ଆଟାକ୍ କରି ମାରି ଦେଇଛି। ଆମେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫରେଷ୍ଟକୁ ଫୋନ କଲୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ରେଞ୍ଜ ଧରି ପାଇଲେ, ଡିପ୍ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫରେଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫରେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କଲୁ, ମ୍ୟାଡାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଟାଙ୍ଗିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଫୋନ କରି ବୁଝିଲା ପରେ ନାଇଁ ଟାଙ୍ଗି ତାକୁ ରେଫର କରିଦେଲା କଟକକୁ। କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଟକ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ପିଲାର କେମିତି, ସେ ପିଲାର ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ, ସେ କେମିତି ଚଳିବେ ନା ସେ ଅବିବାହିତା, ସେ ତା ବାପାକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି, ତା ମା ବୁଢୀ ଲୋକ, ସେ କେମିତି ଚଳିବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ରଖିଛି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲି ରେଞ୍ଜରକୁ, ରେଞ୍ଜର ସାର୍ କହିଲେ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆଉ କେମିତି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେମିତି ମିଳିବ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ। ଦନ୍ତା ହାତୀ ଯୁବକକୁ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମା ରହିଥିଲେ, ବାପା ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଜାଗ ଅଛି ଏବଂ ଆନାଉନ୍ସର ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ସଚେତନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବା ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଅନ୍ଧାରିଆ, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଅଛି, ଦିନ ଛୋଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରିଆ ବନ ଭିତରେ ଛୁପିକି ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଯୁବକ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ହଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ, ସେ ମୌକା ନେଇକି ସେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଏଠାରୁ ହୁଡ଼ାଇକି, ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ରେଞ୍ଜର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରି ଡାଳିଯୋଡ଼ା ରେଞ୍ଜରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫରେଷ୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା କଥା ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ମହିଷାଲଣ୍ଡା ଗହଣ୍ଡାରୁ ରୁଦ୍ରାଶ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।